Mga idol, magbukad tagpakudo ding napita. Ug mo ni mga pagkaon nga grabe pud makabusog, labi nagparisan og ginamos pagkalamia. Bisan pa man og naatay bugas, ato gihapon parisan og mga naani nga pagkaon, mga lagutmon. Kamo diha nga nagsugod-sugod pag vlog mga idol, padayon ang gyud mo para sa inyong pamilya ug para sa inyong pangandoy. Bahala bag walay mo suporta nga silingan, kadugo o barkada, ang importante nga naningkamot ka. Kay anha na lang sila mangumusta kung makakwarta na ka ug muangat na ka. Kay bisan pa man og inyohan ng kadugo o silingan, bisan pagsuod og barkada, wa ginay pakailam nimo kung mag-vlog ka, maong ikaw padayon jud para sa imong kaugmaon. Og ayaw kalimot pag-ampo sa kahitasan kay siya kay makatabang sa atong tanan. Kay bisan pag unsa ta kalisod, makaya ra gihapon basta motawag lang ta sa kahitasan. Kay diri sa pag-vlog, diri ra ginako natuman na akong mga pangandoy. Nakapalit ko og motor, nakapalit ko og appliances ug uban pa nga nakapalit ko sa akong mga butang. Maong kamo diha, padayon lang, bahala kayo mo suportan yung silingan o barkada o kadugo ba. Ang tinud-anay nga mo suporta kadtong dili na to kaila. Kaloy-an na magyapon tas Ginoo, basta dilan ta manamang sa atong isig ka tawo. Ug shout out dai ko sa mga tawo nga dawat ag limpyo. Muchat lang nako kung nay kinahanglan. Pero bisan sa pag-like lang sa video, dili kay kabuhat. Maong sorry jud kaayo kung dili ko muhatag sa mga tawo inaana kay nitagam nako. Sa una ning hatag ko pila ka bisis pero usa lang ka bisis nga wala na ako matagay. Grabe naman mga istorya, dauta naman ko para niya, maong di na ko mo hatag. Kasagaran mo chat nako, mangayog pang scatter, mangayog pang tuba. Wa sila kahibaw nga otro bugong naglisod riya, tanawa ko ni. Nangita kay kog duma. Maay sila kay tuba ra lang yun na scatter, mga sugal ra, pero kita nga nagkinahanglan tag kwarta, bugas gini padulong. Og shout out ko sa tanan nga nagtan-aw ning video ha, og nihatag po kag like, daghang salamat sa inyong tan-aw. Kay bisan pa man og dili ta kaila, dako kong pasalamat ninyo kay ning tan-aw mo sa akong video. Maong kamo diha nga nagsugod-sugod pag vlog, ayan na lang ninyo gunahon na ang anay mo suporta sa inyong nga mga silingan, barkada o kadugo. Ang dili kaila, mo gani tinud-anay mo suporta. Pasagdi kung daghan kag basher, ayaw na silang tubayay kay wala na sila makatabang si Muha. Kay dili magkunta ng tao, pareha gunahuna nga motabang sa tuwa. Naiuban diha nga grabe pud buduot. Grabe mga istorya. Sagdi lang basta kanunay lang pud tang usampit sa Ginoo, di man pud ni pasagdan. Na magani tao nga makamino sa tuwa, pasagdi na lang na sila kay nga na maginang tao. Naiuban tao nga feeling perfect yun, mao pasagdan ta na sila. Shout out sab di ko sa mga tao nga kanunay nagsuporta sa akong video, kanunay nag-share, kanunay nag-like, daghang salamat kay ninyo. Sagdi lang pohon og kaloy-an na putas Ginoo nga makabalik ta pud ta og dagko nga sweldo basin makahatag na pud kunog bugas pohon. Og dili lang kay kanaara pohon basin makaparapol na pud ta diri Kay gusto kong magpahalipay sa mga tao nga nagsuporta kanunay sa kuha. Maong ikaw diha nga nagtan-aw kung bag-uhay pa lang ka nakakita sa akong video, palihog lang kog subscribe para makasunod ka sa akong mga video. Kay basin diha nagparapol ako pohon nga matimingan nga mag-live ko nya naa ka, WhatsApp tig ikaw may makajackpot. Swerte na kayo na. Maong ayo na pagduha-duha pag-subscribe sa kuha. Nagsalamat po kayo.